about text explanation text. Explanation text volcano. Explanation text volcano is a text that contains the process of why and how natural, social, scientific, cultural, and other events can occur, and even whether it's a natural event or a social event that occurs around us, always has a causal relationship and a process. Explains the structure. Phenomena identification in this section and explains text describe the general description of the natural phenomena or event that will be discussed. The point can be raised about the process of how these natural phenomena can occur. The two sequence of events after knowing in general the phenomena to be explicit. This section explains the cause and consequences of these phenomena. You can do a description in several paragraphs regarding the cause and effect. This section is also known as a series of expressions. The three interpretations in the explanation text can be cited as a review or drawing conclusion. You can provide feedback or statements regarding the phenomena raised in the text. Characteristics of expression text. The information contained is based of factual. The thing discussed is a phenomena that is scientific or related to science. It is informative and does not try to influence the reader to believe what is being discussed. The focus on generic, not human participants. Example: tsunami, flood, rain, and other. Volcanic eruption. Volcanic eruption is a natural phenomenon that occurs due to the deposition of magma in the earth and forced out by gas that has strong power. Volcanic eruption is one of a very powerful disaster. Almost all of the volcanic activity relates to the zone of activity seismicity because it is directly connected with the plate boundary of the Earth. The volcanic eruption begin with the activity at plate boundary of the Earth, that tsunami. A significant change in pressure and temperature, so it can make the rock natural around it melted, which we usually alert as incandescent liquid or magma. Magma formed through extreme hot temperature in the earth bowels. At a relative depth, a very high temperature can make the entire material in the earth bowels melted. When the material melted is a product gas that will mix with the magma. Magma that will be released by volcanic eruption formed at a depth of approximately 60 to 160 below the Earth's surface. Then the magma that contains gas will be under the pressure of solid rocks that are around the crater. This pressure caused the magma erupted and moved out toward the Earth's surface. The magma and the gas
Thus, sometime and with a blue cut the manhole. Most of the magma and other volcanic material spurted through this manhole. After the burst stopped, the crater that resembles a bowl usually formed at the top of the volcano. Meanwhile, the manhole is in the bottom of the earth. Thank you for thank you. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, Indonesia sebagai negara yang dilewati oleh Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, mesti memiliki banyak gunung berapi. Menurut data dari MAGMA, Indonesia memiliki jumlah gunung berapi aktif sebanyak 127. Dengan jumlah sebanyak itu, masyarakat Indonesia tak asing lagi dengan yang namanya erupsi gunung berapi. Tapi mengapa gunung itu meletus dan bagaimana itu bisa terjadi? Simak videonya. Jadi, pada awalnya di dalam perut bumi terdapat inti bumi yang bersuhu sangat panas. Suhunya sekitar 5430 derajat Celcius. Karena sangat panas, batuan yang ada di sekitarnya akan meleleh dan menjadi zat mengalir yang kental yang disebut dengan magma. Magma akan bergerak ke atas karena masanya lebih kecil dari batuan lainnya. Lalu, ketika bergerak ke arah atas, magma akan didorong oleh gas yang bertekanan tinggi yang dihasilkan dari proses melelehnya batuan tadi. Magma akan didorong perlahan-lahan ke permukaan bumi oleh gas yang bertekanan tinggi tersebut. Magma yang mengandung gas berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan berat yang berada di sekitarnya, sehingga akan ada energi tekanan yang sangat besar yang berada di bawah gunung berapi. Kemudian, akibat adanya tekanan yang sangat besar tadi, akan menyebabkan retakan-retakan di bawah gunung berapi, dan hal inilah yang menyebabkan timbulnya beberapa gempa. Saat gunung berapi akan meletus, lalu magma akan terdorong oleh gas tadi terus-menerus naik ke permukaan bumi, dan boom, terjadilah erupsi gunung berapi. Jadi bisa disimpulkan bahwa, mengapa gunung berapi meletus? Itu terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat kuat yang berasal dari dalam perut bumi yang secara terus-menerus mendorong magma untuk keluar. Terdapat dua jenis erupsi gunung berapi, yaitu 1. Erupsi efusif. Pada erupsi jenis ini, lava, gas, dan material vulkanik lainnya keluar secara perlahan tanpa diiringi ledakan yang merusak. Lontaran material vulkanik dari erupsi efusif kurang dari 100 meter kubik dan umumnya bersifat lelehan. Erupsi efusif sering terjadi pada jenis gunung berapi perisai landai, seperti Gunung Kilauea yang ada di Kepulauan Hawaii. 2. Erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif terjadi ketika gunung mengalami erupsi yang diiringi dengan ledakan. Umumnya, erupsi eksplosif diakibatkan oleh suhu magma yang lebih dingin dan lebih kental, seperti andesit, mencapai permukaan. Selain itu, gas larut tidak dapat keluar dengan mudah, sehingga menumpuk tekanan yang mengakibatkan ledakan gas dan pecahan lava ke udara. Salah satu contoh letusan eksplosif terjadi pada Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 yang saat itu juga sampai menyebabkan timbulnya tsunami. Oke, setelah mengetahui bagaimana proses meletusnya gunung berapi, ketika terjadi letusan gunung berapi segera menjauh dari area sekitar gunung yang erupsi. Segera cari tempat yang aman untuk mengungsi, dan jangan lupa berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Oke, sekian video kali ini. Gimana pendapat kalian tentang terjadinya erupsi gunung berapi? Jika kalian punya pendapat, cantumkan di kolom komentar. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.
you